Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, gagawa naman natin ng tips and tricks ang Tecno Spark 20C. Ang una kong ituturo sa inyo guys is kung paano i-enable yung double tap to turn on and double tap to turn off. So punta lang kayo guys sa settings, then hanapin nyo yung special function. Then, hanapin nyo dyan yung micro intelligence. Click nyo lang yun guys. Then, ang next nun guys is i-click nyo yung tapping wake. Then, i-activate nyo lang siya. Then, pakita ko sa inyo. Tatry ko kung nag-activate siya. So, ganun lang guys. That's it. Ang next ko naman na ituturo sa inyo guys is kung paano mag-split screen sa Tecno Spark 20C. So, mag-open lang kayo ng application. Then, click nyo yung part na baba. Yan. Minimize nyo lang. Then, yung arrow sa taas ng application na naka-open. Then, click nyo yung split screen. Then, after nun guys, pili kayo ng other application na gusto nyong i-open. Ang next naman guys is yung MEMfusion or yung extended RAM ni Tecno Spark 20C. Punta lang kayo sa settings, then click nyo uli yung special function. Then after nun guys, click nyo yung MEMfusion. Activate nyo lang yung MEMfusion guys. May option naman dyan kung ilan ang gusto nyong extend na RAM. May 3GB RAM, 5GB RAM, and 8GB RAM. Once inactivate nyo siya guys, is magre-restart talaga yung phone ninyo. Normal lang po yun. Then after mag-restart, punta uli kayo sa settings, sa special function, then MEMfusion. I-check nyo kung nag-extend na yung RAM nya. Then, ang next naman guys is kung paano mag-take ng screenshot sa Tecno Spark 20C. So, pag bagong bilhin nyo siya guys, hindi siya agad gagana yung screenshot. Kailangan nyo pa siyang i-activate sa settings. Punta lang kayo sa settings, then special function ulit. Hanapin nyo ulit dyan yung micro intelligence. Then, sa lower part nun is andun yung screenshot. I-activate nyo lang siya. Yung full screen capture, saka yung partial screenshot. Then, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung screenshot using 3 fingers. Then, yung partial screenshot naman is ipipress nyo lang yung 3 fingers sa screen, then lalabas yung square. Then, pipili lang kayo kung saan part nyo iti-take yung screenshot. Ganun lang siya kadali guys. Then, ang next ko naman na ituturo sa inyo guys is yung battery lab. Click nyo yung settings, then hanapin nyo yung battery lab. Ginagamit siya guys para mas matipid yung pag-consume ng battery ninyo. Dalawang option yan guys, may power boost and ultra power saving. Then, makikita nyo naman dun sa upper part kung ilang oras siya magagamit once inactivate nyo yung battery lab niya. Yan, power boost or ultra power saving. Next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung system navigation key ni Tecno Spark 20C. Ganun lang din, punta lang kayo sa settings. Then, i-click nyo guys yung system. Open nyo lang yung system. And hanapin nyo yung system navigation. Click nyo yung system navigation. Then, yung gesture navigation,
may click nyo yung more settings. Kung mapapansin nyo guys na wala yung navigation key niya sa baba. Kapag naman guys ang gusto nyo is yung 3 button navigation, pipili kayo dyan kung right-handed ba kayo or left-handed. Yan, pili lang kayo, then that's it. Thank you for watching.